ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. ولا يحيطون به علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. التفسير سورة آل عمران من الآية 5 إلى الآية 7. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 33 بعد 300. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نمندو أكا هيرو أنا كنمو أنا كهنو أنا كفسمان دياب بلي بلي بولا أنك منو فنغو كجري حكلو كجغبو لما منو كتشا نيون كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفيون كجتلي ما بشيريا كفو باتو ماتي مين نيتشيا باتو كاكا ني مسار رحمن كلنته ذو الجلال والإكرام
akɔrɔtara ka laarisiba sanfɛ fɛn tɛ dogo ala a ka danfɛnw ka kibaruya la n bɛ seereya tuguni k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a ko k'a ye an ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ a ɲɛ an bɛ surat ali imran ka bɔ aya 5nan na ka taa aya 7nan na i n'a fɔ karamɔgɔ ahmad y'a kalan cogo min tafsiru kitabu min b'an bolo n'o ye karamɔgɔkɛ min ka kitabu ye o de ye sheikh ibn usaymin rahimahullahu ta'ala التفسير الثمين walanda 337 kunu an kun jɔra yɔrɔ min na o de kun ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله سبحانه وتعالى كم ما من كافر يرى نالي ألك آيوي نيغتا لبنين دو أولوية نيغتا مي na ka girin kosɔbɛ ka girin wallahu azizun zuntiqam ala ye kuma wɛrɛw fɔ ka d'a kan min kan ka maa siran n'i bɛ ala kɔta ka i ka segi ka bɔ kɔfɛ ka d'a kan ɲangata min bɛ kafiriya kɔda a y'o fɔ a nana ni tɔgɔ min fɛnɛ ye a y'a ka se yira k'a fɔ jɔn tɛ se ka kisi ka boli ka bɔ ala ma tagayɔrɔ tɛ yen bon el aziz kuma minnu bɛ ka na nɔfɛ kunu an ye dɔ fɔ olu la i n'a fɔ karamɔgɔkɛ nana n'a ye cogo min na izzatul qadri izzatul qahri izzatul imtina ninnu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala mankutu de ye izan ala y'a yira ko wallahu azizun zuntiqam bon an ko al intiqam bamanankan na an b'a fɔ ko tajuru sara i bɛ tajuru sara mɔgɔ la cogo di n'a ye ko k'i la i fɛnɛ bɛ fɛ k'a ɲɔgɔnna sara a la a bɛ fɔ o de ma ko tajuru sara bon fɛn min ye ala kota ye ala kota tɛ se ka sara ni ala kota ye dɛ ala kota o tɛ se ka sara ni ala kota ye maa y'i janfa i fɛnɛ b'a janfa wa janfa haramuyalen don n'ale ye ko kɛ min haramuyalen don a tɛ daga e fɛnɛ ka don o la k'i b'o ko masina kɛ a la fɛn min haramuyalen don o haramuyala ale kan ale ye kojugu kɛ ne fɛnɛ ye o kojugu in kɛ i ka tajuru sara i bɛ problème sɔrɔ ka d'a kan ni ala kota e fɛnɛ ye ala kota a nɔfɛ i bɛ jigin balawu kɔnɔ donc tajuru sara tɛ kɛ ni ko haramuyalen ye maa y'i ka fɛn suɲɛ i fɛnɛ b'a ka fɛn suɲɛ wa ayi bon olu tajuru saraw dɔ bɛ se k'a fɔ k'o bɛ kɛ cogo di ni ala kota don fɛn min ni e man k'a ɲɔgɔn kɛ n'a y'i ka fɛn min ta i bɛ se k'i ka fɛn sɔrɔ sira min kan i bɛ se k'o kɛ n'o tɛ i bɛ sabali b'a ka ko to ala bolo ka d'a kan sheikhul islam ahmad bin taymiyyah rahimahullahu ta'ala kitabu dɔ b'a bolo n'a bɛ fɔ o ma ko el istiqama kitabu in nafa ka bon kosɛbɛ o kitabu in kɔnɔ a ko mɔgɔ fila ni aw bilala ɲɔgɔn na hali ni tiɲɛ b'i bolo
ni banga sabali na ya soro yoro mi ala ko ka sabali ni banga sabali yoro la yala kota ni yala kota ifene ni min ka ala bo kila de ala be o kila donc al intiqam ودي أخذ المجرم كبار جوجو كلامنا أكبار جوجو كسرابو على يولو دي جين لا تيجين كونو مجيما أدم أدون نانا كايلما بو يلما لي سيسان دي كو بتشونا كمولو كوشيتي ناب دمننا ناب سكاكي أكتشولا mɔgɔ b'i ka mɔgɔ faga bi a bɛ datugu kaso la kalo kelen kalo fila i bɛ tila k'a ye kɛnɛma mun y'a labɔ wari de bɛ sara k'a labɔ bon silamɛya y'a fɔ cogo min n'a kun kɛra ten n'i ye mɔgɔ faga sugandili bɛ ye maa minnu ka mɔgɔ faga sugandili bɛ u ye fo ka taa se yɔrɔ saba ɲɔgɔnna ma ala ye caman da u ɲɛkɔrɔ n'a y'u ja u b'i faga o fagali n'u y'o kɛ jurumu t'u la n'u tɛ fɛ k'i faga u bɛ joli sara minɛ i la i bɛ joli sara di n'o ye diya ye n'u tɛ fɛ k'o kɛ anw t'i faga an tɛ fɛn minɛ i la an yafar'i ma ala kosɔn nka a ka dan n'i ma dɛ nin de y'a bɛɛ la sanfɛta ye nin de fɛnɛ ka di ala ye bon n'a kɛra nin cogo la problème tɛ sɔrɔ ala fan fɛ problème tɛ sɔrɔ mɔgɔ fan fɛ nka ka mɔgɔ fa faga a donnen kaso la ka tila k'o tigila mɔgɔ la bɔ ko o ye a ɲɛ la o b'i sigi a tɛ ko kɛ wa a bɛ ko kɛ dɛ parce que o tɛ ka kojugu in datugu o ye de k'a yuguba n'o y'o faga o fɛnɛ ka mɔgɔw bɔra o kalama balawu dɔ wulilen tɛ maa tɛ min danyɔrɔ dɔn mɛ n'a y'a sɔrɔ silamɛya y'a fɔ cogo min ni kow bɛ kɛ o cogoya la n balima san b'a sɔrɔ ko caman banna ani maaw ye ala ka sariyaw to ye wagati o wagati k'u ɲɛsin ka taa siraw ma sira minnu n'o y'u ka hakilinaw ye k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ labaara n'o ye aw ma diɲɛ jɔ aw m'a dilan aw bɛ se ka diɲɛ régler cogo di ni ala tɛ a tɛ se ka diɲɛ régler ni ala tɛ dɛ ala de ta y'a ka diɲɛ ye fɛn fɛn b'a kɔnɔ ale de ta don a ko an ka taa sira min fɛ an bɛ t'o de fɛ diɲɛ bɛ diya n'an bann'o ma don o don diɲɛ bɛ ɲagami de maa si tɛ hakilisigi sɔrɔ i ka kow la izan al intiqam an ko moriw b'a kɛ ni min ye o tɛ dɛ a bɛ moriw fɛ yen n'u b'a fɔ ko ismul muntaqimu kɔrɔ ko ala tɔgɔ min n'i bɛ juru sara mɔgɔ la est ce que ala tɔgɔ bɛ yen ayi an ko nin mankutu minnu bɛ na ala la u bɛ na lahalaya dɔw de kama n'o lahalaya sɔrɔla mɛ ala tɛ se ka wele ko al muntaqimu ala tɛ se ka wele nin na mun de la ka da ka ko tɔgɔ o tɔgɔ ni ɲuman bɛ don a kɔnɔ ni juguman bɛ don a kɔnɔ ala ko ale sen t'a la a ka sanu o ma a kɔrɔtalen don o ma masalan o ɲɔgɔnna an k'a fɔ sisan Allah subhanahu wa ta'ala ko wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin o bɛ fɛɛrɛ tigɛ n'o ye fɛɛrɛ jugu ye ala fɛnɛ b'a ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛtigɛlaw ɲuman o ye ala de ye mais est ce que mɔgɔ bɛ se ka ala wele ko makir wa ko ya makir umkurli ayi o tɛ se ka kɛ dɛ nin tɔgɔ in tɛ se ka da ala la parce que tɔgɔ in yɛrɛ juguman caman de b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ ni dɛsɛ dogo la walasa i bɛ fɛɛrɛ kɛ maa min na i ka se k'a sɔrɔ cogo la a tɛ bɔ min kalama i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ a la
bon ala b'a dogo ka fɛɛrɛ kɛ jɔnni na ka dogo ka kow kɛ lafuliya ni sentanya dɔ de b'a kɛ bon nin tɔgɔ in tɛ se ka ɲɛsin ala ma nka ni maa ye fɛɛrɛ kɛ ala la ala fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ k'i la k'a yiri la k'ale bɛ se ka tɛmɛ i kan mais ala tɛ se ka wele ko fɛɛrɛ tigɛla n'i ye fɛɛrɛ kɛ ala ka jɔn na ala fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ k'i la mais ala tɛ se ka wele ko fɛɛrɛ tigɛla parce que fɛɛrɛ ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ donc nin tɔgɔ in tɛ se ka da ala la bon intiqamu fɛnɛ tajuru sara ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ mais ala yɛrɛ bɛ min choisi kuma bɛɛ o ye mun ye yafa ala bɛ min sugandi kuma caman o ye yafa de ye donc nin tɔgɔ in nin tɛ se ka da ala la k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala kan ka wele ko ya muntaqim intaqim li e masa min bɛ tajuru sara minɛ ɲɛ ala tɛ se ka wele nin tɔgɔ la dɛ ayi nka ni tajuru sara kan ka kɛ maa ye ala bɛ tajuru sara k'i ye mais i tɛ se ka ala wele ko tajuru saraba n tajuru sara an ko hadisa min nana Tirmizi kɔnɔ n'a bɛ ala tɔgɔ ninnu bɛɛ la nati k'a fɔ ko ninnu de ye masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔw ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko hadisa in a man kɛnɛ hadisa in ma saha munna hadisa in man kɛnɛ a ko parce que ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a kɔnɔ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen i t'olu sɔrɔ hadisa in kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye Rabbu o ye ala tɔgɔ ye min dɔnnen don kosɛbɛ kuranɛ yɛrɛ ka ko caman de bɛ ta n'ale ye Rabbi Rabbana mais o tɛ hadisa in kɔnɔ pewu ni ɲɔgɔnna tɔgɔba o tɛ hadisa in kɔnɔ o ye siga dɔ ye hadisa in ka ko la Shafi kɛnɛyabaga n'o ye ala ye nin tɔgɔ in fɛnɛ tɛ hadisa in kɔnɔ bon ninnu ye tɔgɔw ye tɔgɔ minnu n'u u lakodɔnnen don Ibn Taymiyyah ko ni hadisa in a ko a man kɛnɛ tɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla a kɔnɔ minnu tɛ se ka kɛ ala tɔgɔ ye o dɔ ye jumɛn ye as-saburu as-saburu o kɔrɔ ko sabalibaga o kɔrɔ ko sabalibaga mais ala m'a yɛrɛ wele k'a ye sabalibaga ye ala m'a yɛrɛ wele k'a ye sabalibaga ye mais ala kira kɔni ko sallallahu alaihi wasallam maa tɛ yen min ka sabali ka bon ka tɛmɛ ala kan ka tɛmɛ fɛn na u bɛ ka den wele ala k'a fɔ ko den b'a bolo k'a sɔrɔ den t'a bolo a ka jɔnw dun don a bɛ se k'o halaki mais ala sabalilen don a b'o to yen mais a sabalila ko dɔ kɔrɔ mais o n'a tɔgɔ ye sabalibaga ye o tɛ kelen ye dɛ n ma dɔn ni kuma in bɛ ka faamuya a bɛ ka faamuya voilà ala tɛ se ka wele ko sabalibaga mais ala kɔni bɛ se ka wele al-halimu muɲubaga muɲu ta ye mun ye ka tan di kojugukɛla ma i tɛ wuli a nɔfɛ k'i tajuru sara la i b'a bila a ka hakili sɔrɔ n'a yɛrɛ ye a ka se ka segin a ka se ka segin i bɛ tan d'a ma a bɛ kojugu kɛ a bɛ kojugu kɛ a bɛ kojugu kɛ i tɛ tajuru sara la i b'a to yen mais o kɔrɔ de ye ko ka wagati d'a tigilamɔgɔ ma a ka segin kɔfɛ a bɛ ka juguman min kɛ walasa a ka se ka dabila n'a ma se k'a dabila o la sa de i bɛ sɔrɔ k'a gosi nin tɔgɔ in bɛ ala tɔgɔw la nin tɔgɔ in fɛnɛ a jogo bɛ maa min na o tanunen don ala ye nabila ibrahima tanuni nin ye kosɛbɛ alayhi salatu wasalam inna ibrahima la awahun halim hali lutu ka mɔgɔ mɛlɛkɛw nalen k'u b'u halaki a ye delili de kɛ ko k'u to yen ko ka tan d'u ma ala y'a tanu ibrahima tɛ wuli ko nɔfɛ joona maa min don a bɛ tɔɔrɔ muɲu kojugu a tɛ wuli ko nɔfɛ joona bon ala kɛra ko sahabakɛ dɔ ma ni ma fili sahabakɛ in ɲinɛ n'a tɔgɔ kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam inna fika khaslatayn wallahu yuhibbuhuma a ko jogo fila b'i la a ko jogo fila ninnu ka di ala ye a ko yali ala ye n dan'u ye de wa
wali ne yɛrɛ de ye n ka cɛsiri kɛ ka jogo ninnu sɔrɔ a ko ala y'i da n'u ye de a ko alhamdulillahi tanu bɛ ala ye masa min ye n da ni jogo ye min ka d'a ye a ko ye mun ye a ko alhilmu muɲu b'i la kojugu wal ana'a ni ko ko kɛra i tɛ girin ka ko kɛ i tɛ kɔrɔtɔ kow la i bɛ ko ɲɛɲini de f'i ka s'a tiɲɛ ma mɔgɔ minnu ni ko kɛra a tɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kɔrɔtɔ i tɛ ban jalakili la dɛ i tɛ ban nimisala ko la ko ko mana na i b'i pan k'i fili a la e bɛ taa nimisa ta yɔrɔ caman i b'i kunkolo siɲɛ yɔrɔ caman donc a ko i bɛ muɲu i tɛ girin ko la i bɛ ko dɛmɛ dɛmɛ k'a sumaya izan o la nin tɔgɔ in nin mankutu in an y'a faamuya k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ko tuguni inna minal mujrimina muntaqimun a ko baara jugukɛlaw n'o ye kafiriw ye an bɛ an ta sara u la dɛ falamma asafuna intaqamna minhum a y'o fɔ firawuna ma waati min ni firawuna ye an dimi ka dama tɛmɛ a ka baara jugu la an y'an ta sara a la a ko de an y'an ta sara a la mais a tɛ se k'a wele ko tajuru sara masa ayi ale bɛ tajuru sara ni tajuru sara wagati nana o y'a ka kɛwale ye mais kɛwale dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ tɔgɔ ye ka da ala la parce que ɲuman ni juguman bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ fɛn fɛn ni ɲuman ni juguman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala t'a fɛ o tɛ se ka ɲɛsin ale ma ala ka ko bɛɛ ye ɲuman de ye dafalen de don nagasili tɛ yen i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko nafigiw ka ko la ni u ye ɲɔgɔn ye wa iza khalaw wa iza laqul lazina amanu qalu amanna n'u ni mu'minu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a fɔ mu amanna an limaniyara wa iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un n'u u taara waati min u ɲɔgɔnna sɛtanɛw fɛ u nafigi ɲɔgɔnw u kojugukɛla ɲɔgɔnw n'u y'olu ye dɔrɔn u b'a fɔ an ɲɛ bɛ ninnu na dɛ an ni ninnu tɛ ɲɔgɔn fɛ koyi an ni aw de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye an bɛ don ka bɔ la ninnu fɛ inna mustahzi'un an bɛ k'an mɔkɛ bɔ ninnu na dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye jaabili kɛ wallahu yastahzi'u bihim a ko ale ala fɛnɛ bɛ mɔkɛ bɔ kɛ u la donc ala ye mɔkɛ bɛ kɛ u la mun na k'a yira ko jɔn mana bɔ fan o fan ala dafalen don a bɛ s'a bɛɛ la mais ala tɛ se ka wele ko mɔkɛ bɔla k'a d'a kan mɔkɛ bɔ bɛ se ka kɛ ɲuman kan a bɛ se ka kɛ juguman kan donc de fait que ɲuman sɔrɔla a la juguman sɔrɔla a la ala t'a fɛ a tɛ se ka ɲɛsin ala ma f'a bɛɛ de ka kɛ ɲuman ye o de ye ala ta ye f'a bɛɛ de ka kɛ dafa ye o de ye ala ta ye mais ala dafalen don mun na parce que u ye mɔkɛ bɔli kɛ yɔrɔ min na ala fana ye mɔkɛ bɔ k'o la a dafalen don mais a tɛ se ka wele ko mɔkɛ bɔba yukhadi'una Allah wallazina amanu ala ko o bɛ ala a b'a nafigiw a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛ ala nɛgɛn o bɛ mu'minunw fana nɛgɛn Allah subhanahu wa ta'ala ko wallahu khadi'uhum aya dɔ la ala fana b'u nɛgɛn de bon est-ce que nafigiya jogo bɛ se ka ɲɛsin ala ma wa ayi mais olu ye nɛgɛnni bila u ka baara kɔnɔ cogo min na ala y'a yir'u la ne de y'aw da o mana bɔ fan o fan a bɛ sɔrɔ komi a bɛ ka mu'minunw nɛgɛn ne ala fana b'aw nɛgɛn ala b'u nɛgɛn cogo di u yɛrɛ ɲɛna k'u ka fɛɛrɛw n'u ka kow ɲɛna a b'u to u ka lahalaya kan a b'a cɛ ɲɛ u bolo n'u sara u bɛ jigin jahanama duguma bon olu yɛrɛ fɛ u bɛ nɛgɛnni de la mais ala fana y'a kɛ u bolo u tɛ ka nɛgɛnni kɛ u yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn o bɛ ala ka dafa de yira nka i tɛ se ka ala wele ko nɛgɛnni kɛbaga ayi ala tɛ se ka wele o la a faamuyara izan o la a ko aya min bɛ da o kan inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi
ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى أيايرا أكوي كارو كافو الله مسام من دي كلني باتوكاكا في الوجود وفي الكون لا إله إلا الله. باتو ماتي من نيتشي باتوكاكا ni masa rahmanu kelente mais ala ye kuma min fɔ ya ako la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ni ye salbiya de salbiya kɔrɔ ka gɛnin kɛ bimana ka fɛn gɛn ka bɔ ye ala y'a yira ko fɛn foyi tɛ dogo ale la san kɔnɔ ani duguma mais laɲini dɔ de bɛ kuma in na ni ala nana ni la ye n'a mana ni kuma wɛrɛ ka illa kɛ k'o sabati o kɔrɔ ko ala bɛna kuma min fɔ n'o gɛnnen don ka bɔ ye o tana de sabatilen don a ko fɛn tɛ dogo a la sanfɛ ani duguma mun na jɔn bɛ se ka dɔ fɔ mun na fɛn tɛ dogo a la sanfɛ ani duguma a bɛɛ y'a ta ye ale de y'a bɛɛ da daninba masa très bien ni yɔrɔ de ko don a bɛ kuma ni mun ye yan a ka dɔnni parce que a ko fɛn de tɛ dogo a la bon ni fɛn tɛ dogo a la o kɔrɔ a ma dɔnni fɔ yan dɛ mais ala bɛ fɛ k'a ka dɔnniya dafa de yira ni kow ye pour que u ka se ka faamuya parce que n'a ko a tɛ yen min bɛ se ka dogo a la mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn n'i ko i b'a dogo a la a bɛ mun kɛ a bɛ yɛlɛ i ma de o tɛ wa bon ala y'a yira a ye sankolo ni dugumakolo de fɔ munna a m'a fɔ ko as-samawat wal ard wal aradin a ma sankolo 7 fɔ a ma dugukolo 7 fɔ mais a ka m'olu de ma dɛ parce que anw ka yeta ye nin dugukolo ye ni nin sankolo ye de a y'olu de fɔ an ɲɛna anw ɲɛ bɛ minnu na mais kuma laɲini tɛ dɔrɔn anw ɲɛ bɛ minnu na 6 bɛ anw sanfɛ 6 fɛnɛ bɛ an dugumakolo in na ninnu kɔnɔ ani fɛn fɛn b'a kɔnɔ fɛn tɛ yen miskala zarati la ko min bɛ dogo ale ala la ale ala ka dɔnniya dafalen don bon sisan e kan ka mun faamuya nin kuma in na e ka ko kɛtaw fɛnɛ bɛ dogo ala la kuma in kɔrɔ bɛ taga nin de ma a kɔrɔ e min hakili la ko i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛ ko minnu kɛ ko ala t'a kalama ala y'a yirila k'a bɛ fɛn dɔn min ka bon ni e ta ye n'a bɛ fɛn dɔn min ka bon ne ye e ka ko ye petit affaire de o tɛ ko gɛlɛman ye o tɛ ko gɛlɛman ye k'a da k'a ye min fɔ adamadenw sera ka dugukolo sanfɛla fa wa an tɛ se a ye kelen min bila an bolo an tɛ se k'a fa dɔw yɛrɛ ko n'i ye dugukolo tila 4 ye adamadenw bɛ kilancɛ 1 pe de ka a tɔ 3 bɛɛ bɛ ji de bolo adamadenw bɛ min kan n'a jalen don o ye kilancɛ 1 de ye dugukolo kilancɛ 3nan bɛɛ bɛ ji de bolo ji ye sigiyɔrɔ min ta dugukolo kɔ kan jalan m'o ta dɛ jalan m'o ta n'i ye hali kariti lajɛ u ye kariti dilan cogo min ji de ka ca wa jalan de ka ca ji de ka ca bon hali jalan in min n'an bɛ kɛlɛ la a nɔfɛ an bɛ se k'a bɛɛ fa de an bɛ kɛlɛ de la ten dɔrɔn walasa n ta ka ca ni bɛɛ ta ye hali n'a cayara i tɛ se ka sigi a la i tɛ se ka sigi a la n'i y'a jateminɛ n'i ye Lafiyabugu bɛɛ kɛ château ye i bɛna laban ka soden 1 de dilan ni château ba in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o soden 1 yɛrɛ i t'a fa dɛ n'i ye lit 3 places bila a kɔnɔ i bɛ se ka munumunu de nka i place ye sibiri ɲɛ 1 n'a cayara 2 Lafiyabugu bɛɛ e ma se ka foyi ta ni sibiri ɲɛ 1 tɛ awa n'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma n'i sara dugukolo tɛ place d'i ma min ka bon ni sibiri 1 ye dɛ i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma i tɛna diɲɛ sɔrɔ nka n'i sara dugukolo tɛ fɛn d'i ma ni sibiri ɲɛ 1 tɛ i bɛ bila o de kɔnɔ
bon Allah subhanahu wa ta'ala bayira jonna min dogolen do ikono nyuma ni jugumana wali ibe ko mununa ni hakilla ko mogota kalama min be sanfɛ min be duguma wolonfila ni fɛn fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne ala b'o bɛɛ kalama e t'o kɔnɔ wa e b'o kɔnɔ a ko de k'a tɛ se ka dogo a la munna a tɛ se ka dogo a la parce que ale de y'a bɛɛ dilanbaga ye wallahi kuma dɔw la n'i y'i sigi ka miiri n'i ala ka ko dɔw jateminɛ balimaw fanga bɛ ala la dɛ wallahi fanga bɛ ala la ni tilala k'i sigi ka miiri nin masaba in ni nin fangaba in fɛn wɛrɛ tɛ ka jala gɛlɛya k'a sɔsɔ fo ni adamaden fitinin tɛ hali a ka ko bɔ i jɔlen ni ala ko dugukolo k'i kunu jɔnni bɛ se ka jɔ i ni dugukolo cɛ ni ala ko dugukolo k'i ta wallahi a b'i ta maa tɛ se k'i kale karuna fila bolo a ko dugukolo ka karuna minɛ don min alakira ko sallallahu alaihi wasallam diɲɛ don o don a bɛ jigin ni mɔgɔ kelen jɔkun dama hakɛ ila yawm al-qiyamah yatajaljal fi batni al-ardi ila yawm al-qiyamah a tɛ jɔ aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bon n'i y'a jateminɛ e adamaden fitinin ala ka yamaruya kan fɛn min b'a to a ka kɛ dɔrɔn a k'a fɔ ko kun i k'a dɔn ko i halakili wallahi a tɛ fɛn gɛlɛman bolo dɛ a k'a fɔ kun dɔrɔn i tora la i tora la bon n'i y'a jate minɛ nin dugukoloba min ni anw b'a sanfɛ n'an ma s'a dan na wolonfila bɛ nin dugu ma puissance min ni fanga min kelen don ka nin minɛ k'a jɔ a place la ni ni ala in dimina ne kɔrɔ ne bɛ taa min n bɛ n kalifa jɔn na e bɛ se ka boli ka taa min k'i bɛ ala dan i b'i dogo yɔrɔ jumɛn tagayɔrɔ tɛ yen nin sankolo belebeleba in n'i y'a lajɛ f'i ɲɛ dan wolonfila thabitatun a sabatilen don a tɛ bouger ka bɔ a place la illa bi amril aliyyil azizil jabbar fo ni ala ye sankolo yamaruya k'a ka bɔ a place la bon puissance min kelen don ka nin minɛ ani puissance min kelen don ka dugukolo minɛ maa si ja ma gɛlɛya ala la ni adamaden tɛ ani jinɛ et pourtant an tɛ hali bɛrɛ bɔ an tɛ hali bɛrɛ bɔ ala ka ɲi dɛ ala ka ko bɛ kun jɔnni na a tɛ kun mɔgɔ si la mais n'i y'a ye a b'i to yen o kɔrɔ tɛ k'a ɲɛ tɛ ko la o kɔrɔ tɛ k'a tɛ ko kalama a b'i k'i ni hakili de to ɲɔgɔn na n'i ye hakilima ye tuubi ka segin dɛ sinon ni ala y'i minɛ maa t'i tila a la n'a y'i minɛ maa t'i bɔ a bolo ni ala y'i ka ko tiɲɛ maa tɛ se k'a dilan n'a y'a dilan maa tɛ se k'a tiɲɛ ni ko bɛ o cogo la fɛn foyi tɛ yen min bɛ tunu ala la ni fɛn tɛ yen min bɛ tunu ala la o kɔrɔ ko jaja ne bɛ ko minnu na n ka n yɛrɛ kɔlɔsi dɛ tuubi wagati sera koyi tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan ne ka tuubi n ka baara jugu ninnu dabila n ka segin ka na ala subhanahu wa ta'ala ma yanni saya ka na ala tɛ kɔrɔtɔ yanni saya ka na ni saya nana don min kasi t'i to yan fura t'i to yan dɔgɔtɔrɔ t'i to yan dɔgɔtɔrɔso tɛ se k'i kale diɲɛ fɛn foyi tɛ se k'i kale fa iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun ala ko ni maa n'u ka wagati sera fitinin tɛ kɛ ka avancer fitinin fɛnɛ tɛ kɛ ka bɔ a la n'i ka wagati sera a banna de i bɛ taga fura foyi t'a la ko i denw ma kɔrɔbaya ayi maa caman taara ka sɔrɔ u denw m'u dɔn o t'a la ma labɛn bi ye wajuli bila ka fɔ i ye ala yen tagali bɛ kɛ cogo di i bɛ bɔ a kalama maa mago kan ka jɔ mun na i b'o labɛn yanni i ka wagati ka se an balimaw Allah subhanahu wa ta'ala se tigi don a ko inna allaha i k'a dɔn k'a fɔ ala
لا يخفى عليه شيء يعني لكمال علمه كان على كالدنيا دفاي فنتي من بسكة دوغالا على بيعد مدين دو كتما يركا أسرى يرد لكو ولقد نعلم ما توسوس به نفسه الله أكبر أكو على بعد دو أدم مدين ayre be ki sigi ana nimbe kala mina abe ka miri ko mina waswasu min be kana hakilla abe ka miri ko mununa ko min ba ayre kono na be ka kono na kala kenaye akwale alabado yere ka kono na kala alabado e kelente de ne kelente die be ka kono na kala alabado abe be contrôler ñogon fe be ngani yaye miye be ka kewale yi miye min dogolen do be kono be tayro ye miye be ka lañini ye miye alaba be do ma chite tromper ka bo alabulo aba be do alaka ko kabako do o kofe ananani muye ananani kuma wore pour que adama denga ko famia ako huwa allazi alede masayide yusawwirukum fil arhami kayfa yasha ako ale ala ale de be andla ambaw debela ni bamanankan belebele bade bamanankan kacha ga bamanankan dowbe olu ya la belebele baw ye min ye bonya ye katame doka debe o ye woloso de nga debe fo cogo cɛ kan katame woloso kan mais ma fo ko ni ko woloso ko kuma haramyalen do de ayi kuma dɔ be a kan katame doka bamuso debe la a be se k'a fɔ woloso la nga bonya be debe la katame woloso kan o de la kuma dɔnnaw ni y'u ka kumaw jateminɛ u bɛ kuma dɔw fɔ i b'a fɔ ko nin bɛɛ kɔrɔ tɛ kelen ye wa awɔ fɛn dɔw fin cogo ye kelen ye nka u mɔni cogo tɛ kelen ye o la a ko ale ala de bɛ an dilan an baw dɛbɛ la k'an kɛ cogoya min mana ja o ye jumɛn ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la a ko ni tile 40 tɛmɛna den kan wali tile 45 a jilama n'a bɛ bamuso dɛbɛ la mɛlɛkɛ bɛ don a kan Allahu akbar ala ka kabako lajɛ dɛ den bɛ yɔrɔ min mɛlɛkɛ n'a ka bonya a bɛ don a kan a bɛ don cogo di Allah wallahi ni maa min ma ala dɔn i bɛ to a la ala bɛ se ko la dɛ ala bɛ se ko la denyɛrɛnin bɛ yɔrɔ min yen ka bon wa nka ala kɛra ko mɛlɛkɛ bɛ don a kan ni adamaden ni mɛlɛkɛ suma kelenw don kelenw tɛ dɛ mɛlɛkɛw ka bon nka ko mɛlɛkɛ bɛ don a kan kana ɲini ni hakili ye dɛ nin ye limaniya kuma de ye nin ye limaniya kuma de ye i bɛ da nin na de k'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na o ma ɲini i fɛ o tɛ limaniya ye dɛ n'i ko i bɛ jigi o la i bɛ kɛ fatɔ ye wali i ka bɔ diinɛ la ko min t'i ɲɛ sira la kana don o la a bɛ f'i ɲɛna cogo min na i bɛ da a la a ko mɛlɛkɛ bɛ don a kan ni mɛlɛkɛ donna a kan a bɛ ala ɲininka azakarun am unsa ala a bɛ kɛ cɛ de ye wa wala a bɛ kɛ muso de ye mɛlɛkɛ de bɛ ala ɲininka ni ala ko a ka kɛ cɛ ye mɛlɛkɛ b'a kɛ cɛ ye ni jɔnni ka yamaruya kan ye ala n'a ko muso mɛlɛkɛ b'a kɛ muso ye ni jɔnni ka yamaruya kan ye ala o kɔfɛ a bɛ tila ka ala ɲininka ashaqiyun am sa'id ala ni ye maa kunango de ye wa wali maa kunandi don kabini a b'a ba kɔnɔbara la k'a sɔrɔ tile 40 wali tile 45 nin bɛɛ bɛ décider ka ban mɛlɛkɛ a bɛ ala ɲininka n'a kan ka kɛ min ye ala b'a fɔ nin don o sɛbɛnna ka ban n'a ko cɛ mɛlɛkɛ b'a sɛbɛn n'a ko muso a b'a sɛbɛn n'a ko kunandi a b'a sɛbɛn n'a ko kunango a b'a sɛbɛn a ko n'o sɛbɛnna wagati min na sisan baara tɔ bɛ na a ka baaraw bɛ na sɛbɛn a garizigɛw bɛ na sɛbɛn
a si hakɛ bɛ na sɛbɛn a ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn ka ban u bɛ nin papiye in kuru mɛlɛkɛ n'a tilala ninnu sɛbɛn na a bɛ papiye in kuru alakira ko sallallahu alaihi wasallam fɛn tɛ fara a ka fɛn tɛ bɔ a la awa min kɛra o bɛ kɛ dɛ min sɛbɛnna o bɛ kɛ o la juifuw delila ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira kɔrɔbɔli la u ye ɲininkali damadɔw sigi alakira u y'u tɛnku alakira la alayhi salatu wasalam parce que u b'a dɔn u y'a kalan u ka kitabu kɔnɔ ni alakira ye ninnu jaabi o kɔrɔ ko ciden o ɲininkali saba ninnu na u tun bɛ fɛ ka alakira piéger u b'a dɔn ko ciden don mais maa kana gɛlɛnw don u nana u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko den bɛ bɔ cɛ fɛ cogo di wala a bɛ bɔ a ba fɛ cogo di wali den bɛ kɛ cɛ ye cogo di wali den bɛ kɛ muso ye cogo di alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa la a ko cɛ ni muso mana kafoɲɔgɔnya kɛ ni cɛ fɔlɔ de ka lawaji kɔnna ka taa muso dɛbɛ la den bɛ bɔ fa fɛ ni muso fɔlɔ de ka lawaji kɔnna ka taa dɛbɛ la den bɛna ba yan fan fɛ jɔn bɛ se ka nin fɔ ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam nin bɛ ala de bolo n'a ye ala ja yusawwirukum kayfa yasha ni ala bɛ fɛ a ka bɔ ba fɛ ba fɔlɔ ji bɛ bila ɲɛfɛ ni ala bɛ fɛ a ka bɔ fa fɛ fa fɔlɔ ta bɛ bila ɲɛfɛ ala b'a ka dilanni kɛ muso tɛ se ka décider yan cɛ tɛ se ka décider yan bali ninnu bɛ jigin wagati min muso t'a kalama cɛ t'a kalama a b'a kɛ muso ye ni yɔrɔ la maa minnu lajarabilen don moriso taga o kan ka ko faamuya dɛ morikɛ yɛrɛ tɛmɛna nin wagati la a t'a ta dɔn dɛ somakɛ yɛrɛ tɛmɛna nin fɛ a t'a ta dɔn ala ye ko minnu sɛbɛn ka papiye la ne taara ko morikɛ ka ko yɛlɛma morikɛ ma se k'a yɛrɛ ta yɛlɛma a bɛ se k'e ta yɛlɛma an ka hakili sɔrɔ bɔn nin na mɔgɔ mɔgɔ bɛ i nalen diɲɛ kɔnɔ i kun bɛ fɛ i ka kɛ kɛcogoya dɔ la o tɛ i kun bɛ fɛ i ka kɛ kɛcogoya dɔ la wali jamana dɔ i kun bɛ fɛ i ka wolo ye o tɛ wa surtout farajɛla taga ka di mɔgɔ minnu ye hali ne kun wolola Amérique o kun bɛ diya ne ye hali ne kun wolola Faransi o kun bɛ diya ne ye o tɛ wa bɔn nka a ma diya ala ye i ka wolo olu la koyi n'a jara ala ye k'i bɛ wolo Bamakɔ i bɛ wolo yan n'a jara ala ye k'i ka wolo burusi yɛrɛ kɔnɔ i bɛ wolo burusi kɔnɔ nka maa bɛ wolo burusi kɔnɔ ka tila ka bɔ ka na ko tigiya kɛ duguba kɔnɔ ko ninnu tɛ wolo yɔrɔ bolo dɛ ko ninnu bɛ latigɛ bolo ko ninnu bɛ latigɛ bolo maa caman wolola burusi kɔnɔ ka daba kurun minɛ ka daba minɛ k'a dulon yiri la ka na Bamakɔ ka kɛ milliardaire ye o tɛ a dɔw fɛn min y'u se Bamakɔ yan kalan don nka u y'u ka kalan bɛɛ kɛ burusi kɔnɔ fɛn min y'u se Bamakɔ yan kalan don mais wolo yɔrɔ ko tɛ ko ninnu bɛ ala de bolo yusawwirukum kayfa yasha ala ko k'a bɛ adamadenw labɛn u ba dɛbɛ la cogoya min ka d'u ye couleur bɛɛ bɛ ala de ka décision kɔnɔna la n'a ye ala jɛ i ka jɛ i bɛ jɛ n'a ye ala jɛ i ka fin i bɛ fin nka nin jɛya in kɛlen don ka fa don musow la bi a kɛlen don ka fa don silamɛw cɛmanw fana caman na ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'i ka muso ɲini a ye ko ne bɛ fɛ a ka kɛ jɛman de ye ne bɛ fɛ a ka kɛ jɛman de ye astagfirullah ala muso ninnu ka produit mun caman cɛw de y'u bila a la dɛ cɛw de y'u bila a la ka d'a kan hali diinɛmɔgɔ yɛrɛ caman bi ni u ko k'i ka muso ɲini ye ko n'a kɔni kɛra jɛman o de ka di n ye n'a bɛɛ ko k'a bɛ jɛman ta jɔnni bɛ finmanw ta balimaw finmanya tɛ fiɲɛ ye koyi finmanya tɛ fiɲɛ ye dɛ jɛlenya yɛrɛ fɛnɛ tɛ kunkɔrɔta ye muso bɛ jogo ni danbe ni ala ɲɛ siranya de bolo
alakira sallallahu alaihi wasallam fazfir bi zati din tarbati yadak i cɛsiri ka diinɛ mɔgɔ de ɲini i bolo nafa hɛrɛ la musow bɛ produit mun yɛrɛ hali minnu yɛrɛ jɛlen don olu fana bɛ dɔɔnin k'a la ko n ka se ka briller i bɛ brillanti min k'a la de ala b'i kɔ dɛ a t'i to ye dɛ produit mun ni haramuyalen don silamɛya la produit mun n'a bɛ fara sɛtanɛ ka jamakulu de kan parce que sɛtanɛ y'i kale ala ye a ko n t'i ka jɔn ninnu to ye i y'u da cogo min na wala yughayyirunna khalqallah ala y'u dan cogo min na u t'u yɛrɛ to ten f'u k'u yɛrɛ yɛlɛma produit mun b'o kɔnɔna la mèche fugulan b'o kɔnɔna la mèche don b'o kɔnɔna la tamanci bɛ o kɔnɔna la dawolo susu bɛ o kɔnɔna la ani ka ɲin filaw minɛ k'u cɛ bɔ ɲɔgɔn na walasa i yɛlɛ cogo cɛ ka ɲɛ o b'o kɔnɔna la tatouage fɛnɛ bɛ o kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen de ye taghyirun lil khalqillahi nin bɛɛ lajɛlen de ye yɛlɛma ye ka na ala ka dancogo ye ala y'i dan cogo min na e ko tiɲɛ yɛrɛ la ala nin ma ne ja nin ma ne bɔ n fɛnɛ b'a kɛ tan ala fɛnɛ pɛrɛnnen don k'i kɔnɔ adamaden tɛ sɔn saboteli ma o mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i saboter n'i bɛ se a la i b'i bɔ a kan e tɛ sɔn saboteli ma e tɛ kotigi ye e bɛ ala saboter ni ala y'i da k'i finnen don i yɛrɛ to ten i ka ɲi ten de dɛ dɔw banna o ye produit mun a nana kɛ sababu ye ka bolokalaw jeni ka ɲɛdaw jeni a laban na hali a dɔw lahala yɛrɛ tɛ se ka lajɛ munna n'i koya i bɛ ala saboter ala b'a da to i la ayiwa minnu fana y'u ta kɛ ko n'a kɛra jɛman ye o de ka di n ye a ye jɛman ko in to yen a y'aw jija a ka silamɛ musow ɲini min n'a danbe ka ɲi a jogo ka ɲi a ka diinɛ ka ɲi n'i y'o sɔrɔ o de b'i lafiya ka wolo jamana la ala de b'o décider o i ka janya o bɛ bɔ ala de yɔrɔ i ka surunya o bɛ bɔ ala de yɔrɔ bibi na mɔgɔw taara se yɔrɔ dɔ ma ne yɛrɛ delila ka reportage lajɛ chirurgien bɛ yen i bɛ fɛ k'i ɲɛda yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ min ye i bɛ na n'o photo u b'i opérer k'i nun k'a nu ye k'i ɲɛda k'a ɲɛ wallahi ne yɛrɛ y'o reportage ye ɲɛ la a chirurgien bɛ yen o forili yɛrɛ don a la n'a y'a dilan mɔgɔ min a nana ni mɔgɔ min photo ye wallahi n'a yiral'i la cogoya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye balawu belebeleba ye maa min b'a baara kɛ chirurgien min fana b'a baara kɛ o fana ye problème ye a donna babu kɔnɔ ni sɛtanɛ ko fo n t'u bila e ala y'u dan cogo min na u k'u yɛrɛ yɛlɛma ten ne bɛ fɛ nungala ka kɛ i n'a fɔ karisa ta ne bɛ fɛ ɲɛda ka kɛ i n'a fɔ karisa ta ne bɛ fɛ n jɔcogo ka kɛ i n'a fɔ karisa ta ala tɛ sɔn nin ma o ala bɛ da wagati min na ala décider i ka kɛ tan cogo de e bɛ na e b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ yɛlɛma ala y'i kɛ cogo min na i ka bɔ o cogoya la o kɔrɔ e jɔnen don ala la o ye fɛn ye ala t'o fɛ e adamaden yɛrɛ n'a kɛra e la e nana y'i ka kogo jɔ i y'a kɛ cogo min na dɔ nana a y'a ci ko nin kogo in ma kɛ poutre ye e bɛ kɛ cogo di ayi i b'a lajɛ de n'i bɛ se a la n'i bɛ se a la i b'i k'a kan o n'i tɛ se a la i b'a to i kɔnɔ i bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ i b'o k'a la k'a d'a kan a ye kuma min fɔ kuma in bɛ digi i la ne adamaden ye kogo dilan dɔ nana a ye ka kogo saboter a ko a man ɲi a y'a ci ka bɔ yen ne bɛ se o tigilamɔgɔ la i bɛ ko k'a la cogo di ala bɛ dan cogo min na e b'a fɔ k'o tɛ ɲɛ k'e b'i yɛrɛ kɛ cogoya wɛrɛ la maaw la fitinala ni nin ye i bɛ nin sɔrɔ musow fan fɛ bi i bɛ nin sɔrɔ cɛw fan fɛ bi dɔw bɛ taa chirurgie la k'u yɛrɛ yɛlɛma ka taa se degré dɔ la fo cɛ dɔw y'u cɛya bɔ ye ka musoya bila a place la muso dɔw ye musoya bɔ ye ka cɛya bila a place la nin bɛɛ bɛ ka kɛ bi sɛtanɛ ye nin min fɔ nin bɛɛ de bɛ ka waleya bi ka u yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ ala ka dancogo la dɔw bɛ taa u sin kun bɛ cogo min na
o kɛcogoya t'u diya u b'a opérer ka fɛn don a kɔnɔ ko sin k'a kana bin k'a ka to jɔlen a kɛcogo la nin bɛɛ diɲɛ kanu de ye awa miliyɔn de bɛ don nin opération ninnu na dɛ awa risque ba de fɛnɛ b'a la risque ba de fɛnɛ b'a la a dɔw la i nin bɛ to a la ni nin tora nin na i bɛ se Ala ma i bɛ mun fɔ mais lafiya bɛ nin min na i bɛ lafiya jumɛn sɔrɔ ne bɛ Ala tanu Ala ye n dan cogo min na nin bɛ ne bɔ diɲɛ in tɛ to yɔrɔ ye koyi n'i bɛ cɛ ɲɛ fɛ i cɛsiri n'i sera alijinɛ la n'i nunkala wulila a tɛ jigin n'i sera alijinɛ la Ala bɛ dilan k'i kɛ dilan cogo dɔ la dilan cogo min ni adamaden hakili tɛ se k'a ye Ala y'i to cogo min na i jija i ka to ten kan'i yɛrɛ bɔ ten n'i yɛrɛ bɔ ten dɔrɔn a man ɲi ma izan a ko huwa allazi yusawwirukum fil arham ale Ala de ye aw ladilan aw baw dɛbɛ la kayfa yasha'u cogoya min ka d'a ye ni maa min bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ i bɛ to cogoya min na Ala y'i kɛ ten la ilaha illa hu bato maa wɛrɛ tɛ yen dɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ el azizu i y'a ye tuguni ni ye azizu nako joli ye sisan a ka kuranɛw b'a bolo sura in daminɛlen azizu nako joli don fila tɛ fila k'a yira adamaden na ko ne Ala bɛ se ko la dɛ n'i dilan cogo min ka di n ye to ten n'i bɔra n ka dilan cogo kɔnɔ n bɛ n ka se boli kan dɛ ni Ala y'i dan cogo min to ten a ye garizɛgɛ min d'i ma o k'i wasa a ye lahalaya min k'i la to o cogoya la kan'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔna la kan'i yɛrɛ suma mɔgɔ si ka lahalaya ma e t'a dɔn Ala kelen don ka min labɛn i ka lahalaya in kama Ala t'a ka ko fɔ mɔgɔ ye el aziz ale de bɛ se ko bɛɛ la el ghalibu allazi la yughlab maa tɛ se Ala la el hakim a tilala k'a fɔ ka d'a kan a nana adamaden dan cogo la a ye tɔgɔba fila tugu ɲɔgɔn na a ko el hakim o hakimu kɔrɔ o ko wadu shay'i fi mahalihi ko kan ka bila place min na k'a bila o place la Ala y'i dan cogo min na dɛ wallahi i ka ɲi ten de n'i ye Ala ka dan cogo la i b'a kabako lajɛ e k'a lajɛ bani fali tulo a n'a ɲɛ a n'a da jɛɲɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔkɔlɔ don nka fali da bonya o bonya a bɛ woro ɲimi wa a tɛ woro ɲimi a tɛ se ka woro ɲimi nka e k'a lajɛ Ala ye sen 4 de kɛ ka fali kɔrɔta k'a jɔ e adamaden sen 2 i bɛ boli n'a ye i bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye mais e ka adamaden kunkolo dilan cogo lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye fali ɲɛ kɛ yɔrɔ min ni Ala kun ye adamaden ɲɛ bila a kunkolo cɛmancɛ la a bɛ tagama cogo di a bɛ se ka donni ta a bɛ se ka donni ta mais e k'a lajɛ a ye adamaden dilan cogo min na ka ɲɛda labɛn ka ɲɛkili 2 turu nin ɲɛsi ninnu Ala ye ninnu kɛ u jɔlen don u tɛ janya ni ɲɛda si kun bɛ janya a kun tɛ bɛn dɛ ninnu tɛ janya a y'u dilan k'u programmer k'u bila cogo la u tɛ tɛmɛ o kan tulo si bɛ bɔ a la kuma dɔw la nka Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ cogo min a tɛ tɛmɛ o cogoya kan dakɔnɔ ɲi ninnu fɛnɛ wagati de fɛnɛ b'a la k'i to denmisɛnniya kɔnɔ n'a bɔra a bɛ changer wagati dɔ la n'i sera o ma n'a bɔra a tɛ falen tuguni ka ko bɛɛ minɛ k'a dilan k'a labɛn nun a bɛ kasa sama fɛn nɔgɔlen minnu bɛ kunkolo kɔnɔ ni zɛmɛ n'a ye nɔgɔ minnu ta k'olu fili olu bɛ bɔ nun fɛ minnu man ka na nun fɛ olu bɛ bɔ tulo fɛ minnu man ka na nun ni tulo fɛ olu bɛ bɔ da fɛ innahu huwal azizul hakim Ala ye adamaden dilan ni dilan cogo min ye n'i yɛrɛ y'i sigi wallahi i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko hakimu don awa y'i to cogo min i to tɛ dɛ fɛn min ka di ɲɔ la o ye bɔrɔ ye dɛ
n'a bɔra n'u m'a sogi u b'a seri dɛ ala ka faamuya d'an ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.